Good morning. It's been a minute. How are you? How are things? Charot lang. May bungkag usab mga mananap. Natakaron sa Pangantukan Bukidnon for Mount Kalatungan Trail Ultra 2025. Tagano na to ang 55-kilometer trail going to Mount Kalatungan Summit. And this is my first time here in Kalatungan, the 5th highest peak in the Philippines. Tara, uban ko magbagdoy diri sa Kalasangan. We appreciate nato ang kanindot sa kinaiyahan. Let's go! Shortcut na ganun sa either. Basan mo eh. Di mo rin kung naunan? Okay, hanging bridge. Here at viewing deck, water station. Sorry. Ba't ka nag-reply ka? Bakit? Ay. Diri nga part no nindot kaayo. Like appreciate nimo ang kuan ba kanindot sa view. Kay open field mo gud siya, although ridge siya medyo hadlok jud for some hangin kayo, kusog kayo, pero grabe kanindot. Timing jud kayo ang amo ang sunrise. Kanindot. Sakap siguro mila. Mo nang barkap ukad. Ha. Diri jud dapit na nagkasangit akong arm sling. Eventually natanggal na iyang mga tayo. Dayon kay kuan diri kanang tanong nga masangitanan mong good. Let's go. Alright, going to Saco Camp. Less than 3 kilometers na lang. Peak na. Hopefully auto ito before 8. Bonus na kayo maabot ko itong 7. Time check, it's 6. Ano na? 6:22. Ano lang. Last 1 kilometer sa Saco Camp. Tapos junction na ta pa kuan Kalatungan Peak. And tapos na ako napunta balik, going to Bamboo Camp, then Bamboo Camp to Mount Ouija, then Mount Ouija to Mindes na pababa na ta all the way.
go. Okay, abot na dyan ta. Junction. Di ba natin nakabutang water station ko pang? Oo, kira na eh. Ano, tumba ka? Wala eh, paralyzed na eh. Ha? 55, sir? Oo. Wiroy. Hindi ako nakita dati na. Uy! Alas 8. 132. Ah, tama Rajed. Okay, run! Action! Cut! Next! Cut! Next! Good! Thank you, thank you. Maganda ba? Ay! Oh! Mag-part 2 ka na naman dyan! Gusto ko boss. Gamay na lang na boss. Last ascent na niya, apay lain. Napa, Mount Fuji. Diba, padulong sa peak. Ah, oo. Wala na. Sure ka nga. 100 meters na. Finally, nakagawas na dyan may glasang. And ano lang ko isa ka oras before cut off. Itas kong tuhod. Uy, ligo siya sa kahoy ba? Sabi ko ka dagat taro. Kaya pa ba? So after this first cut off na 2 PM, another cut off 5 PM. Sa 29 kilometers dapat within 3 hours humana mo ang kuan pila 13 kilometers ako ang tuhod
Kaya pa ba for first DNF na? GG. May guide. Hindi pala siya sa peak ba? Ay, sa peak ba? Oo. Wani? Oo. Silagan. There are Lake Napalit. Almost there. Almost there. Ay, salamat si Cook. The best. Hi, ma'am. Hi. Right. Pwede kayo magsakay, pero pag ano doon, may rescue doon na ano, susundo, DQ na kayo. Kung mag-swim, hindi DQ. Ewan ko kasi running to eh. Going to bar camp. 5 kilometers. Survive. Kaabot mi sa cut off. Second cut off. Time 14 hours. Allow me 5 hours to complete the remaining 15 kilometers. And we're finally. Ay, salamat. Humanra jud. Yay! Naabot na jud. Wala na ako ka-video sa rest of the trail. Naabot na gabi, but still thankful ta kay naabot tag safe. And within the cut off na 19 hours, I think naabot ko dire 8 PM. So I think 1 hour na lang before mag-end ang cut off. Congrats, Jong! Nanguman jud nimo nga abi nimo ma-DNF na ka. Hi. Well, kung naapay Mount Kalatungan next year, for sure mubawi ko. Probably di na ta mag-video para walay langay. So for sure mubawi ta next year, Jong. Okay? Bawi ta next year. Good